Easy 2 point, Benson Moking. Iba nag-iinit. Ay, Ako. 4-0 in favor of San Joaquin. Aboga, giving the ball. Aboga. Pagkali mo ang papasahan, binigay kay number 16, binigay sa number 23, tumira ng 3. Bang! Number 22, pass to Tumpa, sumayaksak, diretso! Basket! minsan lang yan. Aboga. Binigay sa number 5, sumayaksak, pinasa. Binigay ng mga damit malitik, tumira ng 3. Wala! Dami ko din number 5, mataas ang talon. Kahit sa labas. Inahin. Binigay kay Kumpat. Mas Kumpat, bumangga. Basket na naman. Tumitira ka ha. Escobar. Pass to number 23. Pinali kay Escobido. Nagkakaroon ng mapapasa. Binigay kay Aboga. Binigay kay number 23. Pinali kay Aboga. Tumira. Foul. Number. Basket. Second try. Aboga. Basket. No, time out. Uuwi na po yung may-ari ng bola. Jesse. Mamaya malito na naman sila dyan. Pass to Busan. Pass to Castro. Mutata. Same ball. Black. 15 to shoot. Meron? Okay. Castro. Binigay sa kalaban. Binigay kay Aboga. Easy layup. Dalawang aboga yan. Kumpal. Pass to Enahe. Nakawala. Foul. Foul number 16. Basket. 9-7. Wala. Foul number 12. San Joaquin. 16. Pass to Aboga. Aboga dribbling the ball. Binigay ka number 16. Number 16 sumalaksa. Tumira. Basket. Sa 26 minutes and 40 seconds. Enay. Nagawan. Nakuha ni number 16. 16. Binigay ka. 6 minutes and 30 seconds. Castro. Binigay kay Busan. Tumira! Wala! Grabe! Si Brother naman, no? Brother? Wow! Lumali pa sa eme! Nakuha niya pa rin. Nakuha niya mo na 2 points. Basket. 11-9. Time remaining 6 minutes. Castro, binigay kay Nae. Kasundutan ni Aboga. Aboga na naman. Foul. Foul number 22. Number 16. Pinalik sa kanya. Pumapunta. Binigay kay number 23. Binigay kay Aboga. Pumeke. Aboga, iba Piledo. Aboga. Grabe naman yun.
Warning nga, number 19 ha. Warning, number 19 for delaying the game. Oo nga, nakadikit kasi. Oh, basta mo ka agad. Hindi. Tuloy-tuloy po yan. Basket. 5 minutes and 50 seconds. Ito brother, pagka-shoot na. Pagka-shoot, nag-ball. Okay, stop! Mandatory! Stop! Oh, tuloy-tuloy ito. Score, 15-12. Lamang ang pinagbuhatan. Basta pag na-delay. Ranada, pass to JL. JL. Back to Ranada. Ranada, sumalaksak, bumalik. Butatak, same ball. 15 to shoot. JL, tumira. Foul, basket. Foul number 28, basket count. First personal foul, second foul. Ball shot para kay JL. Wala. Na-rebound. Miranda, binabata ni 76. Binigay kay number 28. Binigay kay number 21. Aboga. Pinasa kay Miranda. Wala! No problem yan! Ranada. 18-13. JL sumagasa. Parang container ball. Wala. Na-rebound. JL na naman. Binigay niya Ranada. Binigay niya naman 24. Wala. Wala. Pass to Aboga. Pass to Miranda. Binigay niya Aboga. Tumira na 3. Wala. Rebound number 40. Sa ilalim. Ay, trafficking. Iwasan ko natin next na kasi yung mga kalte. JM. Oy! Traveling, same foot. Pass number 28. Back to Aboga. Binigay kay number 28. Binalik sa kanya. Miranda na naman. Pumurma ng 3. Sa play naman this time. Nakuha ni Ranada. Natapik. San Joaquin ball. Ranada. Pass to JL. Binigay kay Walo. Wala. Ginagawa ang easy 2 points. Aboga. 15-18 in favor of Pinagbuwatan. Aboga. Naghahanap ng mapasan. Nakakuha ni JL. Baba! JL na naman. Sumagasa. Foul number dyan. Foul number 28. Basket jam. Patayin ka ng ganyan tapos tayo takip. Ball shot. Wala. Nakuha. Number 5. Binigay. Number 40. Nakuha ni JL. Offensive foul. Ball number 29. Camping foul. Aboga for 3 points. Number 29. Ranada, binabantay ni number 40. Inistina ni number 25. Ranada, tumira ng 3. Wala, talo na. Nakuha ni Aboga, binigay sa wala. Ang bilis ni Miranda, grabe. Number na lang ang 17. JL. John Lloyd, aliw kay Ranada. Easy 2 points. Sorry. Magkamukha kasi sila. Aboga, pumaporma. Binigay kay number 28. Binigay kay Miranda. 10 to shoot. Miranda, tumira ng 3. Kapos, nakuha ni John Lloyd. Ayan na naman. Parang container ball. Ayan na naman. Bumawag naman. Save ball, natapik. Abale, binigay niya. John Lloyd, pinatok. Tinabayan. Number 5. Binigay niya Miranda. All 21. Miranda. Crossover. Turn around.
Kitang-kita dito. Ilaw dito, nakita. Pinapatakot na. Granada. Jangoy, binigay kay Walo. Wala, nakuha ni Miranda. Miranda, binigay kay Amora. Oy, ang lakas. Ang lakas na. Buti na lang. Abane, pass to Granada. 20 seconds shot na. Granada. Binigay sa hiling. Jangoy. Binigay kay Abane. Bumane. Foul. Foul number 5. Personal foul. Jersey number 5. Abane. Second one. Score, all 23. Wala bang bibita dyan? Miranda. Wala si Brad Albi. Miranda, binigay. Aboga, wala pa rin. Medyo malas pa si Aboga. Ay! Binigay kay Aboga. Aboga ko rin. Nagmamadali. Pinigay sa ilalim. Bumali-bali. Nakuha ni Aboga. Jump ball na tayo. Jump ball. Granada. Sa remaining 53 seconds. Nabitawan, binigay kay JF. JF, bumabangga na naman. Katabi ni Miranda, nakuha ni Aboga. Agawan sila. Nakuha ng bata. Pas bata. Naman talaga. Lumayon! Ay! Wala pa Ay, rin. buti na lang, wala. Medyo inamala si Aboga. 30 seconds. Abala. Pass to Walo. Abala? Kailan na 3. 24 kaya. Wala. Same ball. Jangoy. Basket. Nice pass. Last shot. Boses ko. Foul. Jangoy. Score 25-23. Lamang na ang San Joaquin ng dalawa. Ano po? Warning for penalty. Remaining time. 17 seconds. Dalawa na po yung point niya. Warning for penalty. Conclusion. Miranda, bago. Dahil pa, penalty na tayo ha. 7 seconds ha. Remaining Wala yan. time. Wala. Last shot. Remaining time. 7 seconds. Wala. Miranda, second try, basket. Time remaining, 7 seconds. Remaining time. Granada. Foul. Second quarter, score 27-24. Lamang ang San Joaquin ng tatlo. Grabe, nagkapo si Eric. Hindi natin kung pwede yan. Basket ka. Foul number 28. Basket ka. Malamang ka na sa Joaquin. Ball shot para may number 16. Wala, naliwan ni Castro. Binigay kay Bosam. Bosam, nahilo. Binigay kay Jesse. Sana yun. Jesse, binigay kay Dupan. Binigay kay Castro. Castro, wala. Nakuha ni number 05. Binigay kay Aboga. Aboga. Binigay kay number 23. Tumiras. Wala. Nakuha ni Castro. Binigay kay Dupan. Binigay kay Bosam. Pumunta. Seko. Grabe. Paso. Enahe. Pinabordi. Easy to ball siya. Number 5. Walang bulog-bulog. Medyo konti lang yata ang pinagbuhatan. Wala yung mga big ba nila. Number 5. Binigay kay Aboga. Nagkaroon ng mga kabusahan. Binigay kay number 23. Na-steam ni Enahe. Basket. Sure ko yan. Aboga.
Binigay sa ilalim. Ang ganda naman! Inahin. Score is 31-28. 3-point lead by San Joaquin. Inahin. 15 seconds. Shotgun. Bosan, wala. Nakuha ni Kupan. Ang ganda naman ng pwede. Idol! Aboga. Aboga. Pass to Brian. Balik. Wala. Nariman ni Kupan. Ay! Kalaban. Bigay. Number 16. Pagkasa. Last touch. Kupan. Pinaspray. Ay! Sa labas. Talaga. Number 16. Natapikan. Nakuha ni Castro. 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 Hindi. Medyo manali dyan. 100 shot na. Nawala ko sa school, tama ba? Ayusin mo. 16. Pass to Aboga. Aboga. Sinututan. Take the shoot. Natapikan. Second. Natapikan. Ang tata, nakuha ni Jesse, nakuha ni Enay. O, dalawa, isa yan. Nilega, easy 4 balls. 7 minutes remaining time. Nakuha, nasa naman ng upan. Okay, tayo. Enay. Pinagbuwatan. Score, 39-28. Lamang pa rin ang San Joaquin. Aboga, binigay kay number 16. Tumira ng Turayas. Wala. Kumpal. Pass to Inay. Inay, sumalasang. Binigay kay Bosa! Okay na sana. Lalo na may dalang bibingka. 3-4. Aboga, Aboga, Aboga. Binigay kay number 16. Basket! Kaya, kaya, kaya! Bosan ka naman! Pumuka-muka pa! Wala! Kawan na mo 16. Aboga. Aboga. Inay. Simon. Bosan. Tama, score, be. 44-30 in favor of San Joaquin. Abo, 23, tumira Tres, wala, nakuha ni Castro. Inay. 9 remaining, 5 minutes per game, 8 seconds. 5 minutes, 45. Aboga. Passing number 16. Tumama sa kamay. Position. Castro. Aboga. Tumama sa 11. Mandatory substitution. Sub. Score! Okay. Miranda, second quarter. Miranda, umikot. Ang siko, may siko! Binigay kay number 28. 8 to shoot. Miranda, bumabaga-baga. Oh, may siko! Grabe si Miranda, rebound niya ba? Eugene, nakuha niya, Abale. Binigay kay Ranada. Abale, paso Ranada. Ranada, binabot na yan. Binigay kay Abale. Umikot. Wala. Nakuha ni Walo. Grabe, 16 kagad. Woo! Miranda. 46-30. Miranda. Oy, traveling. Nice rep! San Joaquin. 46-30. Ranada.
Talaga? Binigay kay Abale. Wala. Talunan. Nakuha din. Ano 40? Merada. Binigay kay number 5. Pinasa kay Boga. Easy to push kay Boga. Abale. Binigay kay Jetoy. Jetoy. Basta, second. Pasto 8. Dalawa lang. Miranda. Binigay kay Aboga. Aboga. Wala. 28. Wala pa rin. Katigan. Nakuha pa rin 28. Kinaliwa. Wala pa rin. Aboga. Nakuha ni Eugene. Granada. Behind the back ribbon. Kasunod na ni Aboga. Aboga. Foul. Basket. Basket count. Foul number. Bonus shot up. Kapos. Oh. Granada. Pinabantayan ni brother. Number 40. Granada. Binigay kay Janton. Wala. Gol. Sa Pacos. Alium. Walang talaga. Paano mo tangkad? Aboga. Ayun ang Brad Percy talaga eh. Ang ganda naman, wala na. Nakuha ni Eugene. Na-steal ni Aboga. Aboga. Miranda. Grabe, napakahirap ang tira na yun. Grabe si brother. Abale. Binigay kay Jangoy. Goal! Wala. Nakuha ni Miranda. Ayan na si Miranda. Sa 7 mo. Dalawa naman. 8. Abale. Okay. Walong 3 balls. Kahit ba tampak? Score! Kailangan po magamit nyo ng person yung dalawang tao ko. 3 points! Score, please! Points na. Score, please! 3 points yung brother ha. 2 points. Granada. O sige na, brother. Tawal yung brother, second. Time out! Sagoin! Score, 49-40. Lamang pa rin ang San Joaquin. Uy! This time, ang bigat eh. Miranda. Boss, bukasan nyo kasi pag-extra rice. Miranda. Pinigay. Aboga, tumira na 3. No problem. Ayan na si Aboga. Medyo sinusumpong na. Gerald. Eugene. Pasto Granada. Davis, wala. Eugene, wala. Eugene, parang pinula. Time out naman, pinagbuha Kaya ka. ang papa mo ah. 6 na lang ang lamang ha. Miranda pa. Wala. Last shot. Wala pa rin, nakuha ni Miranda. Grabe si Miranda. Miranda na naman. Tumira ng 3. Bang! Grabe. Bantayan niyo po si Tatlo Miranda. na po ang alamangan ng Lokang San Joaquin. Gerald. Tingay sa referee. Miranda. Paso number 28. Binalik kay Miranda. Binigay kay Aboga. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Rusty. Abale. Nabutata. Nako. Sapatos. Stepping. Abale. Nanana. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Eugene. Binigay kay Gerald.
Magbibigay kay Walo. Ay, nice pass. Sa kalaban. Aboga. Easy two balls. Remaining time 30 seconds. Score 49-48. Isa na lang kalamangan ng San Joaquin. Isa na lang. 24 seconds. 15 seconds. Tira. Aboga. 10 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Foul. Foul. Wala na ko. Bonus. Isa pa. Ito si ano. Si Loraya. Number 5. Wala. Score 50-48. Lamang yung dalawa ang San Joaquin. Quarter. Tawag na ako. Babalik. Punta mo lang sa ako. Opo. Change na tayo. Kaya madilim dito. Dilim. Patuwangin ang bola. 3-point. Foul. First team foul. Doon sana oh. Parang mga negro sila dito. Foul! Habol ka pa ah. Sayang, wala. Dito maliwanag oh. Kabila. Ganun talaga siya tumira. Outer basket foul number 29. Buti na lang! Aboga, tumira, wala. Pakita. Sanoy. Bosa, pumorma, tumira. Bang! Grabe, takbo mayaman tayo sa nato. Alis. Miranda, pinapatay niya balik. Nakawala. Tumira pang basket! 11. Basket ka. Basket. Dito score, dapat ang dalawa lang. Sino yung natitigan? Score! Ikaw. O, number 11, labas mo na. 3 minutes ka.
lang yan. Labas mo na, number 11. One shot. Score, Brad Jan. 52 lang yan. Warning for penalty. Manada. Castro. Basket. Number 16. 63-52, 11 for team. Number 16. Miranda, Pumeke. Miranda. Basket grabe si Miranda. Tumpad. Pasto Manada. Manada. Manada, pasto Tumpad. Castro. Wala, nakuha ni Tumpad. Wala mo rin, nakuha ni Castro. Tumpad. Pusa. Brad, take 23 seconds to Pitira. Number 5. Penalty, 2 shot. Nice rep. All good. Number 5, third personal foul. I-shoot mo yan. Penalty. Abale, Castro. Di na tumalon. Isasang ka na po. Asang ka. Miranda. Ang dilim talaga dito. 65-54. Miranda. Pumonga. Binigyan kay Aboga. Binigyan kay number 5. Binigyan kay Aboga. Aboga sa basket. Manana. Good. Nakatama pa. Nakatama pa yung paa. Di ba nakakapasok? Castro. Aboga. Aboga. Tumira. Basket. 2 points na. Abale. Abale. Manana. Naisip na ni Aboga. 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 Wala. Nalipan ni Aboga. Time out! Salvarin. Score, 67-16. Lamang pa rin ang San Joaquin. Manana. Binigay kay Bosan. 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 Sino ba? Wala. Castro, grabe. Hindi mo lang sa galing. Kami lumilitaw. Lumilipad, lumilipad. Ano wala sa atin ah. Aboga, binigay sa kapatid. Oy! May stepping! Umilaw na naman. Umilaw. Nice rep. Yan, ganun lang lagi. Aboga. Wow. Abade. Pasok mo siya. Ay! Ay! Sobrang ano? Ay. Tawa. Aboga. Sige po, brother. Let's go tayo. Miranda for Tumingo. Profit na naman. $69-63. 6 point lead. Miranda. Castro. Castro. Wala. Nakuha ni Miranda. Binigay kay Aboga. Aboga. Pasto Aboga. Aboga. Foul. Sab. Oh, yeah, mamitin na lang. Wala. Second round. Ano na Aboga. Mamaya, Brad, 4 minutes mo. Tsaka kailangan may dalang bibig ka. Wala yung sponsor. Second time, pumasok mo rin. Nanada. Abale. Kumpan. Back to Abale. Abale. Tumira. Wala. Nakuha ni Miranda. Aboga. Sige po, member natin. Wala. Kumpan. Sige po,
Sumunod, pag may dead ball po tayo. Manada. Kumpart. Abale. Wala. Castro. Wala. Wow! Foul. Foul number 16. Foul number 29. Oh, 10 pa lang to. 13 pa lang, 13. Season. Agoga. Tumira 3 Agoga. Dalawa kayo. Castro. Kumpara. Yan Lloyd. Agoga. Kaya nga po, Principal. makakapilay ka bro. Yan. Awan ni Agoga. Basket. Foul. Number 20. Third personal foul. Penalty na po. Unang gusto, basket. Pangalawa, wala. Nakuha ni Nandro, paano? Grabe yung laki. Ang laki na, may talon pa. Sige mo, another set. Ano mo ba? Ano? Nalito ako doon. Miranda. 50 sa isang na. Grabe talaga si Miranda. Nakakailang ka na, Miranda. Castro yung JL. Offensive foul. Time out! Both team are in penalty. Aboga, wala. Okay, second try. Isa na lang ang nawang sa gawin. Basket. Break lang na po. Bosa. Ligay. Outside. Pinawad. Aboga tumira tres. Wala. 28 tumira. Wala. Miranda. 8 to shoot. Aboga. Basket na. Third person na. 29. Basket. Sam. Foul.
Tiniteknikan. O, labas mo na. Number 20. Number 28, labas mo na. O, guard personal foul ka na rin. Corner 4. Sige, sige. Two shot. Penalty na, di ba? Right, penalty na po. Two shot, both team are in penalty. Basket na po. Boga. Abang mo pa rin pagka... Kasi di mo lang sa tira ka. Boga. Lamang na. Lamang na po. Tanggap na po yung buhatan. Lamang na tatlo ang pinagbuhatan. Ang meron pag may sunod sa pangalawa. Miranda. Miranda. Pinantay kaya Boga. Kasundutan. Aboga. 80 shoot. Miranda. Wala. Buka. Inaip. Sobra na. Right. Jesse. Kumpat. Inay. Gusto naman niya Boga. Family. Kumpat. Inay. All. Penalty for Bradley. Pasok. Sige, pasok pa rin. Deadlock na po, time remaining. 1 minute, 30. Aboga. Tumira Trex. Ben. Jesse. Paso Inay. Yujin. Tugol. Abale. Execution. Yujin. Jesse. Inay. Foul. Aboga. Init? Wala kasi cellphone pag nandito siya. Bawal. Kaya. Basket.
Basket. Basket ulit. Angie. Miranda. Abona. 3 seconds. Sino kaya? 23 seconds. Dami mo din. 27. Miranda. 10 seconds. 3 seconds. Score 85-81 lamang ang pinagbuhatan. Fourth quarter, score 85-81 lamang ang pinagbuhatan. San Joaquin Boss? Fourth quarter? Abale? Nababay? Inay? Nabay? Abale? Bumingit? Aboga? Oy! Tol! Technical na tayo. Technical na. Alam niyo na. Pinagin niya ka kanina. Nagwano na tayo kay number 28 kanina. Technical. Okay, bola sa Novi. Abalye. Bigay kay Inahe. 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 Bigay kay Abalye. Isidoro kay Abalye. Aboga. Score! Hindi pinababa score. Aboga. Kailan? Naman ni Castro. 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 Foul. Sino ba yun? Basket foul. Sam. Pero Sam. Sam. Okay ba ito? Bonus shot lang yan ha. Isa na lang kalabangan ng pinagbuhatan. Bonus shot. Second team foul. All, good luck. Score all 87. Time remaining 8:25. Boga. Brandon. Ay! Boga. Miranda. Castro. Sure pass! Inahe. Aboga. Lamang na sa kanya ng dalawa. Aboga, bibili sa kuya.
Foul, number 22. Second at 47. Pasto. Tingay. Awoga. Number 16. Pensa! Foul basket. Okay, second personal foul, second team foul. First team foul. Tanungin. Punta pa na ako sa inyo. Foul 89, deadlock. Nine. Hindi na salo. Sayang ha, puro turnover ha. Awoga. Yes, Kyle. Hindi makakawag ito. Bitawan. Abali. Abali. Wala. Nakuha. Number 5. Wala. Number 1. Jesse. Masal, lumay ang 3. Masal pa rin. Sinanda. Aboga. Aboga. Miranda, tumira. Wala. Aboga. Bigay kay Aboga. Wala pa rin. Ano yung may kasamang batok? Brad, anak Brad. Or 93-89, may kasamang batok. Sino lang po? Unahin. Upuan. Castro. Wala. Aboga. Outside. Upuan. Outside. Castro. Castro, grabe. Kala ko yung gaga. Aboga. Depensa! Aboga, pala. Paul Castro. Kinay. Sure pass! Ah, Wow! sub. Graduate na! Subdivision. Ay! Ikaw good? Pagkashoot ko ka tayo. Pangalawa, basket. Time out. Score 93-92, lamang na lang ng isa ang pinagbuhatan. Nice spin ni Enaef. Inabot.
Aboga. Aboga mo rin. Aboga. Wala. Aboga, binigay kay Miranda, pinabayaan. Balto. Abali. Abali. Ah! Castro. Pinunta. Ayan na. Lumamang na po ang San Joaquin. Dapat ko lang isa. Aboga. 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 Pinaban na yan. Go. Foul. Number 11. Push. Foul. Push! Tatlo. Wala pa. 17 pa lang. 17. Miranda. Binabantay ko ng pan. Binigay kay Aboga. Tumira ng tres. Wala. Tama ni Castro. Sure pass! Sure pass! Amaya, binigay kay Gumbay. Sure pass! Foul number 6. Alang-alang sa Nagbigay. Abang meron, kakain na tayo ulit. 40 days na lang. Nagtatahilo-hilo ka na dyan. Nagpapaliwanag ka ba? Sa t-shirt ka titignan, dahil shot lang eh. Okay. Kaya na, konti na lang ulit. Tis na lang. Isa pa! Shoot mo yan talaga! Pati kami nahihinagin namin eh. Ganda, tatlo na ang kalabawan. Depensa! Depensa! Ang ganda naman oh! Castro? Abani. Sa remaining 3 minutes, 30. Inay. Kumpan. Abel. Abani. Jesse. 30 shoot. Inay. Castro. Foul! Foul. Kalaban. 98, 95. Ay? Oh. Shoot mo yan, bro. Single. Okay. Castro, dalawa. Miranda. Oy, ang siko ah! May siko! Kanina ka pa! Aboga. Inay. Jesse. Miley. San Joaquin ball! Nakaputi ka ba? Nice pass! Tung! After 36. Number 1. Wala. Aboga. Bigyan kay Aboga. Oy, ano yan, Miranda? Number 1. Nabuta na. Aboga. Basket. Patay. Huwag magsiko! Malaro ka, madumi ka talaga maglaro! Madumi ka talaga. Ready to? Right? And to shoot. Abane. Kumpan. Castro. Foul. Done. Time remaining 1 minute 55 seconds. Basket. Tira. Pangalawa. Basket pa rin. Miranda. Number 16. 16.
Steve. Wala. Nawag na. Number 16. Nakakawa na Inay. Inay. Binigay Nalada. Nakakawa ni Aboga. 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 Foul. Oh, check. Last try. Para kay Aboga. Wala. Rebound ni Abanye. Nalada. Abanye. Inay. Into the balls. Number 5. Nahuli. Bola ng San Joaquin. 104.98. Lamang ang San Joaquin. Ubus oras, Brad! Score, Brad! Brad Bona! Score 106.98. Lamang ang San Joaquin. Lamang na ang San Joaquin. Natitirang oras, 46 seconds. 46.8. Oh, shit. Ubus oras! Warning yung base. Ubus oras! Warning yung base na ano ha. San Joaquin. Warning kayo ha. Five seconds. Tama na, sumuko ka na. Nalobat ako. Final score, 108